ना नी तो 24 घंटे देखती है स्कूबी डूबी डू हले रहने दे तू ना बोली आई लव यू पहले खोल ले तू बोतल के लिए मैं पै जावे रोला यू के सारे तुझे बोले कोका कोला तू না তাহলে বাড়িতে তৈরি হয়ে গেল একদম গরম গরম খাস্তা কচুরি। কেমন দেখতে লাগছে বলো, একদম দোকানের অরিজিনাল খাস্তা কচুরি না, ব্যাপক ব্যাপক দেখতে হয়েছে। এবার তোমাদের খেয়ে বলছি এই খাস্তা কচুরি খেতে কতখানি খাস্তা হয়েছে আর কতখানি ভালো হয়েছে।